ठीक है, सबने रिस्पॉन्स करो। Hello guys, am I audible now? Suppose. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, all of you are from BB College Asansol, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. So, are you, all of you are from, means, are you passed out or final year or first year, second year? Can you able to segregate all of you right now? Yes, sir. Actually, just give your information whether you are on the first year or second year or third year or final year or passed out, whatever it may be. Just inform your name, phone number, and just put your year over there. Okay? Because we are from Onudip Foundation. We are here for giving you some training. Training means training on AI, so that you can able to get a better opportunity and better job in your future aspects. Okay. ওই গুগল ফর্মটাকে একটু অ্যাক্টিভ করতে হবে স্যার। ওই গুগল ফর্মটা, হ্যাঁ ওটা আর নিচ্ছে না, কাল থেকে অনেকেই আমাকে ফোন করেছে আর কি। হ্যাঁ। ওকে স্যার, আমি আজকে এই মিটিংটা হয়ে যাক, আমি একটা নতুন ফর্ম পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনাকে। না ওই ফর্মটাকেই অ্যাক্টিভ করে দিন, ওটাতেই এসে যাবে, ওটা ওদের কাছে আছে তো। অ্যাকচুয়ালি ওই ফর্মটাতে হয়েছে কি, এত মানে সবাই ওখানে ফটো আপলোড করছে তো, জাস্ট মিনিট আমি এখানে জিবিটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছি এখন, জাস্ট হোল্ড অন। আমি ওটা করে দিয়েছি, আমার ফর্ম ফিল আপ করতে বলুন, কোনো অসুবিধা নেই স্যার। ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আছি, আপনি বলে দিচ্ছেন, ওইটাইকেই আমি আরেকবার রিমাইন্ডার দিয়ে করিয়ে দেবো। একদম করে দিই, আমি করে দিয়েছি। হ্যাঁ ঠিক আছে। Thank you very much. Okay guys, we are from Onudip Foundation. Actually, we are a social welfare organization. For last 18 years, we are just doing our job in the society, so that we can able to provide the sustainable livelihood to unemployed youth. That means unemployed youth means तुम लोग जो लोग अभी एजुकेशन कर रहे हो और एजुकेशन के बाद एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोच रहे हो और ढूंढ रहे हो jobs. We are helping them to provide some counseling, and after that we are here for providing the jobs also. But इसीलिए मैं तुमको बोला कि फर्स्ट ईयर to last year or passed out student, we need the segregation of all the students. Okay, because we are providing the jobs to those students, those who are on the final year as well as those who are passed out, because other students can't able to do the job. Okay, but still we have some opportunity for all of you.
passing students, those who are the first year, second year, or third year, or fourth year. But those who are in the final year or passed out, they are just eligible for getting the job right now, because they will be free after their exam, those who are pursuing the final exam, so they can able to do the job right now. Okay. So I want to see the hands, those who are passed out. Sorry, not only passed out and final year student. I want to see the hands. Just raise your hand over here. Anybody else? Anybody else? Final year or passed out? Final year or passed out? Final year means those examination जिन लोगों का नेक्स्ट मंथ और जून महीने में जिन लोगों का एग्जाम है, उसके बाद जो लोग फ्री हो जाओगे, वो उन लोगों को मैं पूछ रहा हूँ, वो लोग हाथ उठा सकते हो, और जो फास्ट आउट है वो लोग हाथ उठा सकते हो. मीन्स 1 2 3 4. ओके. सो 4 5 5 6. Very good. Anybody else? Anybody else? Okay, guys. So initially you were 6, so you can able to get the training for IT, which is including MS Office and especially on Excel. Not only Excel, we are teaching the Excel by AI. Clear? So we will give you some training so that you can able to crack the interview in a corporate very easily, and you can able to prove your skill over there, so that you you can sustain over there for long time, and you can able to get the job very easily. As well as we will provide you some soft skill training also over there. You can able to we will start from the CV, how to write the CV, to etiquettes, and how to face the interviews, how to just use your body languages. Okay, so personal development, all those things will be included over there, and that course will be for 2.5 months. And after completion of 50% of your course, that means 2.5 months means 1 month 15 days. After completion of the 1 month 15 days of your class, you can able to get the opportunities from our side, and that opportunities would be in TCS, would be in Capgemini, should be in Accenture, should be in Empocket, should be in Concentrix. Okay. So just pull up your socks and run for your next career. One more thing, all these courses are free of cost, and you get a guaranteed job interview from this course. So guys, pull up your socks and come to us, and just fill up the form. Thank you thank you to Arnav sir for giving us the chance to provide you the such type of training facilities. Okay, guys, am I understandable to all of you? Okay, sir. Can I see you? Actually, I am just opening my camera here, and I think I am just talking with some pictures only. So whether I can able to see your face and cam, is it possible? Guys, कैमरा ऑन कर सकते हो, तो हम लोग
एक हम इंट्रोडक्शन कर सकते हैं एक के साथ एक, ठीक है? अच्छा, वेरी गुड। अंकिता कुमारी। एनीबडी एल्स? कैमरा ऑन नहीं कर सकते कि कोई भी? ओके, थैंक यू अंकिता। Another thing I want to share that that is for the passed out student. Okay, passed out. Very good. The not only passed out. हाँ बोलो। স্যার বলছিলাম যে এই এমএসসি সেকেন্ড ইয়ার স্টুডেন্ট, ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট এগুলো অ্যাপ্লাই করতে পারে? হ্যাঁ নিশ্চয়ই পারে, কিন্তু তাদেরকে ইন দ্যাট কন্ডিশন আমরা যে জবে পাঠাবো, আমরা যে ইন্টারভিউ গুলোতে পাঠাবো, সেই ইন্টারভিউতে তাদেরকে যেতে হবে এবং শুধু তাই নয়, they must attend 90% of our classes and we need 90% attendance in our classes. বুঝতে পারছো কি বলছি? যারা এমএসসি করছে এরকম অনেক স্টুডেন্ট আমাদের কাছে এসেছিল, যাদেরকে কিন্তু আমি দেখো, আমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কথা বলতে আমার মনে হয় বেটার, কারণ কোর্সে ঢুকিয়ে তারপরে এইসব কথাগুলো না শুনে আগে থেকে শুনে নাও কি করতে হবে, समझ लो कैसे क्या क्या करना है। पहली बात तो यह है यहाँ पर 90% attendance is mandatory for getting the job opportunities. Otherwise, HR as well as the head office will not allow you to face the interviews. ठीक है? तो वहाँ पर जब तुम जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए तुम एलिजिबल तब होगे जब तुम्हारा यहाँ पर हम लोगों का जो रजिस्टर है वो जो इलेक्ट्रॉनिक बाय AI, we are controlling our register by AI. There we can able to see that you will maintaining 90% your class attendance over there, और 50% का कोर्स जो है हम लोगों का 11th बोर्ड के एक ई बुक है, यहाँ पर कोई वो किताब वगैरह हार्ड कॉपी कोई बुक्स नहीं है, यहाँ पर जो है वो है ई बुक एंड हम लोग उसको कहते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज शॉर्ट फॉर्म में LMS। उस LMS में तुम लोगों को 50% कंप्लीट कर लेना है। After that, you are eligible to get our job opportunities. That means job interviews. Clear, guys? বুঝতে পারছো বাংলায়? Yes sir. Yes, sir. তো অ্যাটেন্ডেন্স ছাড়া 90% অ্যাটেন্ডেন্স ছাড়া আমরা কিন্তু জব অপরচুনিটি দিতে পারবো না। এবার সেক্ষেত্রে যদি কোনো মাস্টার ডিগ্রি স্টুডেন্ট থাকে, তারা যদি সে যদি আমাদের কোর্সটা করতে চায়, সেক্ষেত্রে তাকে কিন্তু এই জায়গাটাকে মেনটেন করতে হবে। তখন কোনো রকম ভাবেই আমরা শুনবো না যে আমার মাস্টার ডিগ্রি ক্লাস এখান থেকে এই টাইম থেকে ওই টাইম থেকে সেই টাইম আমি ক্লাসে আসতে পারছি না, এসব আমরা শুনবো না। তার কারণ হচ্ছে আমাদের সিস্টেম যদি দেখে 3 দিন পর পর কোনো ক্যান্ডিডেট যদি অ্যাবসেন্ট থাকছে, সিস্টেম থেকে আমাদের অটোমেটিক্যালি ড্রপ আউট করে দেওয়া হয় বা সিস্টেম করে দেয়, ওটা আমরা করি না, ম্যানুয়ালি আমরা কিছু করি না, বুঝে গেল? তো সেই ক্ষেত্রে দেখো কোনো রকম ভাবেই অ্যাবসেন্টিজম এটা খুব, কারণ মেন ব্যাপারটা কি জানো তো, আমরা এখানে দিই তো আমরা এখানে ট্রেনিংটা দিই প্রফেশনাল ট্রেনিং, রাইট? We are providing the training that after your college course, how you can able to step in your professional world. So in the professional world, discipline is the one of the most important thing, right? So just think, your duty time should be from 10 a.m. to 6 p.m. and you were attending every day 10:15 or 10:30. Will you get the better salary or full salary, or whether your performance will be good as a person over there? Is it possible? कोई भी जॉब में अगर जॉब टाइम है 10 बजे से और एवरीडे तुम 10-15 या 10:30 में घुस रहे हो ऑफिस, सभी लोग क्या बोले तुमको, समझ लो
सही है ना? तो ये सब लोग, हम लोग सोचते हैं कि कोई हमें कोई कुछ नहीं देख रहा है, लेकिन सब लोग सभी तुमको देख रहे हैं। अगर कोई भी उस कमरे में नहीं है, फिर भी कोई आंख है, 10 आंख है जो तुमको देख रहे हैं in a professional world. So discipline is the most important thing over here. तो हम लोग पहले से ही ऐसे कर लेते हैं, ऐसे स्टूडेंट लोगों को आदि कर लेते हैं कि वो लोग समझ जाएं what are the do and don'ts in a professional world in a very fair. Clear? समझ में आ रहा है? बुझते পারছো সবাই? Yes, sir. অপারেশনাল কর্পোরেটে গেলে যেখানে তোমার মানে প্রত্যেকটা সেকেন্ড ক্যালকুলেট হয় বাই মানি, সেখানে কিন্তু তোমাকে সেরকম ভাবেই কাজ করতে হয়, তাই না? এবার সেই জায়গাটা যখনই আমরা মেনটেন করতে পারি না বা বুঝতে পারি না কিভাবে কি করবো না করবো, দেখবে তোমাদের অনেক দাদা দিদিরা রয়েছে, হয়তো জানি না তাদের কন্ডিশন, কিন্তু ম্যাক্সিমাম আমার এক্সপিরিয়েন্স অনুযায়ী আমরা ম্যাক্সিমাম বলে থাকি কি বলতো, যে আমার প্রচুর কাজের চাপ, আমাকে না রাত্রিবেলা জানিস তো কাজ করতে হচ্ছে, অফিস থেকে জানিস তো ছাড়ছে না, আমাকে না বিকেল বেলা রাত্রিবেলা পর্যন্ত কাজ করতে হয়। শোনো, একটা কথা তোমাদেরকে সবসময় মনে রাখবে, তোমরা এখনো যাওনি কিন্তু এসব কথাগুলো মাথায় রেখো। কাজের চাপ বলে কিছু হয় না। কাজের চাপ তখনই হয় যখন আমি অ্যাকচুয়াল টাইমে আমি কাজটা করি না। একটা কোম্পানি কখনোই তোমাকে অ্যাজ পার ইন্ডিয়ান পিনাল কোড কখনোই তোমাকে 8 আওয়ার, যদি তোমার 8 আওয়ার ডিউটি আওয়ার হয়, কখনোই তোমাকে 8 আওয়ার্স এর বেশি জব দিতে পারে না। এটা ভুল ধারণা। কারণ তারা বিজনেস করছে, তারা কোটি কোটি টাকা ইনভেস্ট করেছে, তাই না? তারা কখনোই এইসব গুলো করবে না। কিন্তু 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 মেন প্রবলেম হচ্ছে আমরা নিজেরা। We are wasting our working time in our workplace, and we are thinking that somebody will come here as a Superman and do my job just like this. Is not possible. All those jobs you have to complete it by you only and within time. And if you can able to do the time management properly, not a single load will be here on your shoulder at the professional world. So যদি কোনো তোমরা শুনেও থাকো, যদি এটা নিয়ে কোনো ভয়ও পেয়েও থাকে কোনো কোম্পানি বা কোনো জবের উপরে, don't rely on those particular rubbish stocks. ঠিক আছে? সবসময় মনে রাখবে ওগুলো রাবিশ স্টকস। কারণ আমি জবটা করিনি, আমি জানি না, আমি তোমার অফিসেও কাজ করিনি, আমি জানি না তুমি কতটা কাজ করো বা করো কিনা। আমার মনে হয় না যে কখনো কোনো কোম্পানি 8 ঘন্টার বেশি তোমাকে কোনো জব দিতে পারে। আর তুমি কাজ করতে পারছো না, তার কারণ তুমি তোমার লোড প্রেশার তখনই আসছে যখন তুমি নিজেকে নিজে ওভারলোডেড করছো। সেই সব জিনিসগুলো, এই যে ব্যাপারগুলো, এই ছোটখাটো ব্যাপারের উপরে বেস করে যে কতটা তোমাদের মানে ব্যাপারটা চলে আসে, ওভারলোড ব্যাপারটা চলে আসে জবে, এইগুলোই আমরা কিন্তু এই অনুদীপ ফাউন্ডেশনে তোমাদেরকে ট্রেনিং এর মাধ্যমে শেখাবো, এবং কি করে তোমরা এইসব জিনিসগুলোকে অ্যাভয়েড করে নিজের ক্যারিয়ারটাকে আরো 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 ভালো গ্রো করতে পারো, সেই ব্যাপারটাই কিন্তু আমরা তোমাদেরকে শেখাবো। ঠিক আছে? অনেক কিছু টেকনিক্স আছে, অনেক কিছু প্রসিডিউর আছে, অনেক কিছু ক্যালকুলেশন আছে, যেগুলো আমরা তোমাদেরকে শেখাবো, যেগুলো তোমরা ওয়ার্ক প্লেসে অ্যাপ্লাই করলে অটোমেটিক্যালি আমরা কি তোমাকে ট্রেন করবো, যাতে তোমরা নিজেদের মধ্যে ব্যাপারটা নিয়ে নাও। তোমাদের যদি নিজেদের মধ্যে ব্যাপারটা নিয়ে নাও, দেখবে অটোমেটিক্যালি তোমরা খুব ভালো পারফর্ম করছো এবং খুব ভালো কেরিয়ার তৈরি করে নিজের ভালো স্ট্যাটাস মেনটেন করতে পারছো। ट्रेनिंग तो ऑफलाइन में होगा, ऑनलाइन ट्रेनिंग अभी नहीं है। हम देख रहे हैं, अगर ज्यादा स्टूडेंट हो तो हम लोग कॉलेज में ट्राई कर रहे हैं, तो तुम्हारे कॉलेज में अगर हो सके। अगर ज्यादा स्टूडेंट नहीं है तो तुम लोग को देखते हैं, हमारे दुर्गापुर में हम लोग का सेंटर है जहाँ पर बैठ के अभी हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी हो सकते हैं। तो इट्स डिपेंडिंग ऑन द काउंट ऑफ स्टूडेंट, हम देख लेते हैं। ठीक है? हम लोग রেজিস্ট্রেশন কब तक होगा স্যার? রেজিস্ট্রেশন কখন অবধি হবে? করতে থাকবো। তোমার রেজিস্ট্রেশন কি হয়ে গেছে? না স্যার, রেজিস্ট্রেশন হয়নি।
করে দাও। লিংকটা ওপেন হচ্ছে না। ফর্মটা ছিল, তার যে রেজিস্ট্রেশন ফর্মটা ছিল ওই ফর্মটা ওপেন হচ্ছে না। দেখো এবার ওপেন হবে। দেখো ওটা ট্রাই করেছিলাম কালকে, বাট ওপেন হচ্ছে না। এখনই করো, এখন ট্রাই করো। আমি একটা কথা বলি, স্যার যেটা বলছে লিঙ্কটা তোমার আপডেট করে দেওয়া হচ্ছে, কালকে রাতে ওটা লিঙ্কটা ক্র্যাশ করে গেছিল কোনোভাবে, আজকে এটা মিটিংটা শেষ হওয়ার পর তুমি ট্রাই করো, হয়ে যাবে। আর যারা যারা लास्ट में ज्वाइन किए हो वो अपना नाम, कौन सी सेमेस्टर और फोन नंबर लिख दो तो हम लोग वेरिफिकेशन कर पाएंगे, ঠিক আছে? স্যার বলছিলাম যে আধার কার্ডের কি দুটো কপি আপলোড করতে হবে নাকি শুধু ফ্রন্ট সাইজটা আপলোড করলেই হবে? অনলি ফ্রন্ট সাইজ। ওকে ওকে, মন্ডন স্যার কে দিও, কারণ দুটো কপি আপলোড করা যাচ্ছে না, একটাই হবে। হ্যাঁ ফার্স্ট সাইজ, ফ্রন্ট সাইজ। आधार कार्ड का जिस तरह पे तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है उसी साइट को तुम अपलोड करना। तुम्हारा नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, तुम्हारे पिताजी का नाम लिखा हुआ है, उसी साइट को, उसी पोर्शन को अपलोड करना, ठीक है? और एक तो बात, कोई किसी का भी आधार कार्ड में अगर वो जो हम लोगों का है ना, ये आधार कार्ड कहते हैं, डिजिटल आधार कार्ड में आते हैं कि क्रॉस करके आधार नंबर नहीं लिखा जाता है, वो आधार कार्ड एप्लीकेबल नहीं। आधार कार्ड का पूरा नंबर देखना चाहिए, तभी तुम आधार कार्ड अपलोड करना। बता गया? रिप्लाई करो ये सब लोग। ओके, तो अभी हम लोग कहाँ बढ़ते हैं? हाँ, तो ये सब हम लोग सिखाएंगे। उसके साथ तुम लोगों का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, एक कॉर्पोरेट में काम करने के लिए मिनिमम तुम लोगों को जो चाहिए वो है एक्सेल नॉलेज। नॉलेज इन एक्सेल इज वेरी 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 मच इम्पोर्टेंट। अभी एआई तो तुम सीख लोगे, लेकिन एक्सेल में अगर कौन सी डेटा को किस फंक्शन से द्वारा तुम एनालाइज करना चाहते हो या कर सकते हो, वो अगर फंक्शन तुमको मालूम नहीं है तो तुम एआई को भी एआई से भी तुम एक्सेल नहीं चला सकते। सो फिलहाल यू हैव टू नो द एडवांस एक्सेल प्रॉपर्ली। एडवांस एक्सेल मींस you have to know VLOOKUP, HLOOKUP, pivot table, conditional formatting, data validation, if formula, count if, all those are very much important for your next step of work. Clear guys? समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. So अभी सभी जो भी हाथ उठाए थे सब हैंड्स डाउन करो अभी। Down your hands. Down your hands. Ashish and Sabina, down your head. Sabina, are you here? Am I audible? Sabina? नहीं सुन रहे। Okay. Guys, यहाँ पर एक बात तुम लोगों को पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। If you are casual for yourself, please don't fill up the form. जो लोग अपने ऊपर कैजुअल हैं, जो लोग नहीं चाहते हैं कि खुद के पैरों के ऊपर खड़े हो, after completion of your graduation examination, please don't fill up the form. जो लोग चाहते हैं कि हाँ हम कुछ करना चाहते हैं, अगर 6 आदमी हैं तो 6 आदमी को लेके ही मैं क्लास करवाऊंगा, लेकिन if I will take such type of information that you are doing absent from very beginning of the day session, I will personally I am telling you I will drop you out. एक भी कैजुअल स्टूडेंट को मैं एंटरटेन नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हो अर्णव सर हम लोग के ऊपर इतना भरोसा करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि तुम लोग अपने पैर पे खड़े हो, क्योंकि बीबी कॉलेज से बहुत सारा स्टूडेंट जो है अभी बहुत अच्छा कंपनी में काम कर रहा है थ्रू अस।
थ्रू ऑनोजी फाउंडेशन। सो ये जो गुडविल है इसको हम एकदम कंटिन्यू करना चाहते हैं और किसी के लिए भी ये कॉम्प्रोमाइज हम लोग नहीं करेंगे। एक भी कैजुअल स्टूडेंट देखेंगे जो एब्सेंट कर रहे हैं, जो ठीक से लेवल नहीं कर रहे हैं या हमारे बात नहीं मान रहे, तो जस्ट आई विल ड्रॉप हिम आउट और ड्रॉप हर आउट। क्लियर? जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है, प्लीज लीव द सेशन राइट नाउ। अभी सेशन से निकल जाओ। जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है, अपने लिए अपने बारे में ऐसा नहीं सोचते हो कि हाँ हमको कुछ कर सकते हैं, वो निकल जा सकते हैं। हम लोग उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले। पहले दिन में बता देता हूँ। ऐसा कोई है क्या इधर? ठीक है, अभी हम आ रहे हैं सेकेंड फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर। फर्स्ट ईयर जो भी है हैंड अप। अंकिता कुमारी, जस्ट म्यूट योरसेल्फ। अंकिता कुमारी, हाँ, थैंक यू। फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर, जस्ट रेज योर हैंड। सभी को छोड़ दे रहा हूँ। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 সবাই কি বাঙালি? হ্যাঁ স্যার বাঙালি। হ্যাঁ স্যার বাঙালি। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 সবিনা ছাড়া 11 জন। ভেরি গুড। এবার কিন্তু তোমাদের নিয়ে একটুখানি কথা বলি। আচ্ছা, 12 তোমাদেরকে নিয়ে একটুখানি কথা বলি। এতক্ষণ আমরা যেটা বললাম সেটা হচ্ছে যে যারা ফাইনাল ইয়ার স্টুডেন্ট, ঠিক আছে, তাদেরকে আমরা কিন্তু ট্রেনিং দিয়ে জব অপরচুনিটি দেবো। কিন্তু যারা পার্সোনালি তোমরা তো, আমি বলবো না তোমরা এখন কোনো রকম মাইন্ডকে ডাইভার্ট করো, জবের পিছনে এখন ছোটার দরকার নেই। আগে কেরিয়ার তৈরি করো, আগে একটা ডিগ্রি নাও, দেন থিংক অ্যাবাউট ইউর। হ্যাঁ বলো স্যার, বলছিলাম কবে থেকে স্টার্ট হবে? বলে দিচ্ছি, সব বলে দিচ্ছি, সব একটু ধৈর্য ধরো, সব এর মধ্যে আছে, বলে দেবো। আচ্ছা, যদি কারোর নাম লেখা বাকি রয়েছে তারা জাস্ট রাইট your name over here in the chat box and provide their phone number. We will make contact with you. Yeah? আচ্ছা, এবার ওইখানে যেটা আমরা বলছিলাম যে যেটা আমরা ফাইনাল ইয়ার স্টুডেন্টদের জন্য দেবো সেটা আমরা ফ্রি অফ কস্টে দেবো। কারণ ওখানে একটা যাদেরকে আমরা জব অপরচুনিটি দিচ্ছি তাদের জন্য কিন্তু একজন আছে যে পেমেন্ট করছে। সেটা হচ্ছে একটা আমাদের সিএসআর বল, আমরা সিএসআর বলে কাজ করি, তো আমাদের একটা ডোনার আছে। সেই ডোনার কি করছে, তার জন্য আমাদেরকে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট পেমেন্ট করছে, যার থ্রুতে একটা কথা সবসময় মনে রাখবে, নো নাথিং ইজ ফ্রি ইন দিস ওয়ার্ল্ড। কোনো কিছু এই জগতে ফ্রি নয়, বিনা পয়সায় কিছু পাওয়া যায় না, ঠিক আছে? তো কিছু না কিছু কিমত দিতে হয়, মানে পেমেন্ট করতে হয় কাউকে, মানে না হলে ফ্রিতে কিছু পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে ওই অ্যাসেঞ্চার বলে একটা অ্যাসেঞ্চার প্রমিতি বলে একটা ডোনার আছে, যে ডোনারটা আমাদেরকে তাদের হয়ে করে দিচ্ছে এবং তার জন্য সে কি বলে দিচ্ছে, আমি একটু আগে যেগুলো বললাম, 90% অ্যাটেন্ডেন্স, প্লেসমেন্ট অপরচুনিটি অ্যাটেন্ড করা, প্লেস হওয়া এবং সিরিয়াস হওয়া এবং অ্যাকচুয়ালি পুরো কোর্সটা জানা, সেই টোটাল ব্যাপারটা যাতে ও প্রপারলি মন দিয়ে করে প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট, তার জন্যই কিন্তু আমাদেরকে অ্যাসেঞ্চার প্রমিতি পেমেন্ট করছে। এবং আমাদেরকে বলেই দেওয়া হয়েছে যে সেরকমই স্টুডেন্টদের যারা সত্যি সত্যি নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায় সেই স্টুডেন্টদেরকে, তার জন্যই আমি কিন্তু পেমেন্ট করবো, তাছাড়া কিন্তু আমি পেমেন্ট করবো না। বুঝতে পেরেছো তো? এবং তুমি যদি 10 জনের মধ্যে 8 জনকে ভালো চাকরি না দিতে পারো, তাহলে আমি কিন্তু তোমাকে পেমেন্ট করবো না। এটা কিন্তু আমাদেরকে অ্যাসেঞ্চার প্রমিতি বলে দিয়েছে। তারপরেই কিন্তু আমরা
আমরা অ্যাডমিশন নিতে পারবো এবং তার জন্য কিন্তু আমাদেরকে সেইটা আমি সাকসেসফুল করতে পারলেই তারপরেই কিন্তু আমাকে অ্যাসেঞ্জার থেকে পেমেন্ট করবে, তার আগে করবে না। তার মানে বুঝতে পারছো কেউ না কেউ আমাদেরকে কিন্তু কোর্স ফিস দিয়ে দিচ্ছে, তাই না? ইয়েস অর নো গাইস, বুঝতে পারছো সবাই? एबार सर हिंदी में बताइए ना, हिंदी में मतलब बंगाली समझ नहीं आता मेरे को। ओके ओके सो अभी जो है पास आउट जो लोग फाइनल ईयर और पास आउट स्टूडेंट जो है वो लोग को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे सकते हैं, लेकिन जो लोग अभी जॉब के लिए नहीं जा सकते, जो लोग अभी परसुइंग कर रहे हैं, लेकिन जो लोग अभी एआई के ऊपर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, which is a hot cake right now and which will help you to be the best in your college as well as in your university also. That will I will teach you those AI system, AI tools within 1.5 months, max to max 2 months, by a fees of ₹1,000 only, which is treated as a registration fees. No hidden charges, nothing else. Okay, that is only for from first year to fourth year, not passed out or final year student. Okay, that this should be 1,000 for getting the AI knowledges and AI tools knowledges and AI tool operation system as well as some soft skill part from our end, so that you can able to get you can able to make your career by AI tools, and you can able to do your study also by AI. Clear? Which will help you to be a better student or best student in your university or your college. So those who are interested to get such type of training, they can able to come to us, but that is only for first year to fourth year student. Repeatedly I am telling you, not final year or passed out student. Clear guys? Hello. Yes sir. Yes, sir, clear. And that particular training, if you think that particular training should be at online, we can able to do online training for your colleges. And if you want to do that particular session offline, then we can able to do your offline courses also with it. So it is totally depending on the batch size as well as the student, those who are getting admission on that particular batches. Clear guys? बुझते बच्चों? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes sir. So it will. I think all of you know about the AI, right? All of you know about the AI. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तुम लोगों के हाथ के सामने AI है, कोई चेक करके देखे हो कहाँ पर है? ये जो चेक, अच्छा सभी लोग को हैंड्स डाउन करने के लिए बोल रहे हैं। अब हैंड्स डाउन करो, हैंड्स डाउन, सभी लोग हैंड्स डाउन। अभी बोलो कौन कौन जानते हो कि तुम्हारे हाथ के सामने ये है? जानते नहीं हो ना? सर सेल फोन ही तो AI है ना? हाँ, सेल फोन में कहाँ पर AI है? सर चैट जीपीटी WhatsApp करना है। गुड, कौन बोला? सुरक्षा इकबाल सर। वेरी गुड, व्हाट्सएप मेटा AI। ओके सर गूगल जेमिनी। हाँ, बहुत सारा है। So it's AI in your hand over there.
you have to know how to utilize those AI in the proper way, in the proper at the proper time. Okay, so you have to know it, and we will give you the knowledge. Only you will get all this information within 1.5 months to 2 months only, against 1,000 rupees, nothing else. If you are interested, then PO sir is sharing his number over this chat box. Okay, talk with him and take the admission accordingly. So I have already talked about the two types of courses. One is for the final year and first year student. All those courses are very free of cost. Not a single paisa is required for the particular course, but we need 90% attendance and we need the 3 year students over there. No garbage will take by ourselves, I am telling you guys. As it is a free of cost course, plenty of students will fill up our form and they will not come. I will not allow all the students over there. हाँ बोलो शुभ शुभ are you here? You want to say something? हाँ बोलो registration কি আজকে দিনের মধ্যে করলেই হবে? হ্যাঁ তুমি কোনটা করছো? তুমি কি পাস আউটটা তো সরি ফাইনাল ইয়ার? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার পাস আউট হ্যাঁ হ্যাঁ করে দাও, রেজিস্ট্রেশন করে দাও। মানে আজকের মধ্যে করলেই তো হবে। হ্যাঁ ঠিক। Okay. So now PO sir will say something regarding regarding these courses from his side, and I think I have already talked to you regarding all those information. Okay. Thank you. Okay, thank you, Mandan sir. अंकिता थोड़ा म्यूट कर लो और सबको दिखाई दे रहा है? देखो हम लोग ऑफिस से बोल रहे हैं, अनुदीप का बोर्ड दिखाई दे रहा है? हेलो यस सर। तो दिखाई दे रहा है ना ऑफिस में? तो मतलब मेरा फेस भी दिखाई दे रहा है ना? মাথাটা দেখা যাচ্ছে। ভিজিবল স্যার। अच्छा देखो देखो इस बार आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है तो सर नाउ यस सर। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसा लगा गुड आफ्टरनून सर। आपका सेशन कैसा लगा? बताओ, कुछ समझा कि नहीं समझा? सर जैसे बोले एक एक चीज को समझ आया कुछ? हम लोग बुझते पेरेছো? हाँ ऋचा बोलो, समझ आया ना? देखो हम लोग तुम्हारा कॉलेज से लास्ट 6-7 साल से जुड़ा हुआ है। तुम्हारा कॉलेज से बहुत सारे स्टूडेंट कैपजेमिनी, एक्सेंचर से लेकर हम लोग को अनुदीप हेड ऑफिस में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हेड भी है, मिसबा चौधरी, मधुमिता बड़ामणि, काबिरा मंडल और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। सबका नाम अभी भी याद नहीं है क्योंकि 6-7 साल से अनुप सर हम लोग को अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तुम्हारे कॉलेज के स्टूडेंट को हम लोग स्किल डेवलपमेंट कराते हैं, उसके बाद हम लोग प्लेसमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो सर ने मोहन सर ने सर्टिफिकेशन कर दिया है, मैं ज्यादा उसमें नहीं बताऊंगा। मैं 2-3 चीज बताऊंगा जो अभी मार्केट में ज्यादातर हो रहा है। देखना जब एचएस का रिजल्ट निकल रहा है तो आईसीएसई, सीबीएसई और वेस्ट बंगाल बोर्ड सबका मतलब लगभग 80% के ऊपर में हर सबको मिल रहा है। तो कम से कम 8 से 9 लाख सारे मिला के आईसीएसई, सीबीएसई जोड़ लेते हैं तो 10 से 12 लाख स्टूडेंट निकल रहा है एचएस पास होने के बाद। तो हाउ मेनी स्टूडेंट आर एक्चुअली प्लेस्ड फ्रॉम द 10-12 lakhs? You people are know that कितना सारे स्टूडेंट कॉलेज में जाते हैं, नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज, बाकी सारे स्टूडेंट कहाँ पर जाते हैं, आईटीआई करते हैं, पॉलिटेक्निक करते हैं, जो भी है अदर्स। तो सबसे जो चीज जरूरी है, देखो मैं जो बताना चाहता हूँ, मेरा जो बोलने का मकसद है वो है नॉलेज सबका पास है, लेकिन जिसका पास स्किल है वही आगे जाएगा। ठीक है, तुम अपने आप को मतलब तुमको कोई अच्छे से मतलब स्किल डेवलपमेंट जो तुम अभी स्टडी कर रहे हो, मान लो उसी के हिसाब से हम लोग जैसे कराते हैं
कि तुम कोई भी कंपनी में जाओगे एज पर तुम्हारा जो क्वालिफिकेशन है, क्योंकि तुम लोग सारे नॉर्मल स्टूडेंट हो, कोई ITI या पॉलिटेक्निक, मे बी नर्सिंग, मे बी अदर्स जो प्रोफेशनल कोर्स है उसका स्टूडेंट नहीं है। तो तुम लोग को जॉब कैसे मिलेगा ना, जो बैक ऑफिस में जो काम होता है उसके लिए, मान लो कोई फाइनेंस ऑफिस हो, कोई IT ऑफिस में हो जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में काम होता है, ठीक है, तो उसमें क्या चाहिए ना, उसमें इंग्लिश का जरूरत होता है कि हम इंग्लिश कैसे मेल कर सकते हैं, अगर कोई बात किया तो इंग्लिश में मैं उसको रिप्लाई दे सकता हूँ। मान लो कोई एप्लीकेशन, कोई मेल में कोई चीज लिखना है तो मैं उसमें अपना मतलब लिख सकता हूँ। तो हमको नॉलेज थोड़ा जानकारी लेकर जाना है तभी कंपनी हायर करेगा। मान लो हम बिना नॉलेज में चला गया कंपनी इंटरव्यू में, कोई हमको लेगा? नहीं लेगा। बोलो तुम लोग बोलो, कोई लेगा हमको? मान लो No, sir. ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मैं जाके बोला हूँ मैं BSc फिजिक्स में ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और मैं कॉलेज का टॉपर हूँ, लेकिन कंपनी के बारे में मुझे पता नहीं है क्या क्या काम होता है, कंपनी क्या मतलब जिस कंपनी में मैं इंटरव्यू देने गया उस कंपनी क्या करते हैं हमको पता ही नहीं। हम बिना जानकारी लेकर चला गया, जैसे हम लोग फिल्म देखने चले जाते हैं, अभी हम लोग मतलब पता ही नहीं जो मतलब कौन सी मेला लगे हैं, हम लोग घूमने चला गया, ठीक है, कौन चीज का मेला है हमको पता नहीं, लेकिन हम लोग पता जाकर जानकारी मिल ही जाएगा। लेकिन ऐसे इंटरव्यू में नहीं होता है, कोई मेले में कोई खेल मतलब खेलने चला गया, कौन सी टीम के साथ हमारा खेला है हमको पता नहीं, लेकिन मुझे बोला है जाने के लिए कि खेला होगा, चलो तुम आओ, तुम अच्छे खेलते हो, तुम ऑलराउंडर हो, तुम आके मेरे टीम में आके खेलो। तो ऐसे इंटरव्यू में नहीं होता है। इंटरव्यू में जाने से पहले थोड़ा स्टडी करके जाना पड़ता है। जैसे हम लोग कोई एग्जाम दिया, तुम लोग ऑलरेडी 10-12 एग्जाम दे दिए, तो उसमें क्या चीज तुम लोग किया था कि एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है उसके लिए प्रिपरेशन किया था। उसी हिसाब से मतलब हम लोग भी पढ़े हैं तुम्हारा जैसे, हम लोग ट्यूशन ही पढ़े हैं, कॉलेज के सर के पास अभी जैसे पढ़ो, स्कूल में भी ऐसे ही पढ़े हो। तो कोई भी मेरे मकसद यही है, अभी जॉब का सबके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ा बाकी जो जगह में होता है कैपिटल सिटी छोड़कर, हम लोग ना लेट में सोचते हैं कि अभी तो पढ़ाई कर बाद में जॉब करेंगे। लेकिन जो मेट्रो सिटी में रहते हैं ना, जैसे कलकत्ता बोलो, बेंगलोर बोलो, हैदराबाद बोलो, चेन्नई बोलो, वो लोग पहले से सोच लेते हैं, जब कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं वो अपना कॉलेज का खर्चा अपने से उठाता है। हम लोग को ये मतलब उल्टा होता है, हम लोग सोचते हैं कि चलो अभी तो क्या करें, हम तो कॉलेज में पढ़े, थोड़ा यार मतलब खेल ले, ये कर ले, मस्ती कर ले, उसके बाद सोचेंगे जब फाइनल ईयर होगा तब पास आउट होंगे, तब सोचेंगे तब क्या करेंगे। जॉब तो मिल ही जाएगा इसको उसको बोलकर, लेकिन देखना किसको किसको जॉब मिलता है, मतलब कितना सारे स्टूडेंट बैठते रहते हैं। तो अर्नब सर काफी टाइम कॉलेज में जब तुम्हारा सेमिनार रूम में बोलते हैं कि तुम अपने आप को तैयारी करो, तभी तुमको करियर अपने आप इतना डेवलप होगा, तुमको भी कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ हम भी जॉब मतलब हमको मिल सकते हैं। हम 2-4 ऑलरेडी इंटरव्यू में दिया था, 2-3 कंपनी में सिलेक्ट भी हुआ था। वो पोटेंशियलिटी जब तुम्हारे पास आएगा, तुम जब कंपनी के रिजेक्शन करोगे तब तुम अपने आप को सोच सकते हो कि हाँ हमको जॉब मिल सकता है कहीं पर। हमको पास उतना कॉन्फिडेंस, नॉलेज, उतना स्किल है कि हम कहीं पर भी जाके इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। लेकिन उसका पहले तुम्हारा नॉलेज हो, अपग्रेडेशन होना जरूरी है, अपना स्किल को मतलब जो तुम्हारा आपके पास नहीं है वो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग लेना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ज्यादा तुम लोग से बात मतलब नहीं बढ़ाएंगे। तुम लोग जो फाइनल ईयर ऑलरेडी मोइना सर जो तुम लोग इंटरेस्टेड हो, हम लोग को ग्रुप में तुम लोग शेयर किया है चैट बॉक्स में अपना नाम फोन नंबर, हम सर से एक बार बात कर लेते हैं, उसके बाद तुम लोग को इन्फॉर्म करेंगे। और जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो वो अपना रजिस्ट्रेशन अभी कर देना, ठीक है। तो थोड़ा वो तुम्हारे साथ कुछ स्टूडेंट का बाकी है, बहुत सारे स्टूडेंट ने कॉल भी किया था, 10 मिनट इसको और मैं निकलूंगा। तो वही बोल रहा हूँ कि तुम लोग का जो रजिस्ट्रेशन बाकी था वो लोग तुम लोग कर लो, और बाकी कुछ अगर तुम्हारा डाउट है कागज है तो मैं व्हाट्सएप मेरा नंबर फोन नंबर ऑलरेडी मेंशन कर दिया हूँ, तुम लोग बात कर सकते हो।
और अनुदीप के बारे में सबको मुझे एक ही रिक्वेस्ट है, सब प्लीज गूगल में जाके अनुदीप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, बुरा है अच्छा है भला है मीडियम है, चल जाएगा, सब देख लो। उसके बाद अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हारा नॉलेज पहले से अनुदीप के बारे में जानकारी मिलेगा, तभी तुम मतलब सोच सकते हो कि हाँ ये सब करते हैं, हम भी इसको जोड़ो है। तुम्हारा वो रिक्वायर्ड मतलब तुमको चाहिए कि अनुदीप जो हम लोग ट्रेनिंग करा रहे हैं, प्लेसमेंट सपोर्ट दे रहे हैं, उसका वो पहले गूगल में सर्च करके पहले देख लो, जानकारी ले लो, अच्छा लगे तो तुम लोग को हम बात करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, और सर से एक बार फाइनली बात करने के बाद उसके बाद तुम लोग को सारी चीज बता, समझ गया। और अभी किसी के पास कुछ क्वेरीज है, कुछ मतलब जानकारी है तो हमको पूछ सकते हो, बोलो। हेलो, हाँ रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है? रजिस्ट्रेशन का लिंक सर, अच्छा मैं एक ग्रुप में दे दे रहा हूँ, सर ने ऑलरेडी कल दिया था, एक काम कर रजिस्ट्रेशन जो लिंक सर दिया था वही लिंक को अपडेशन करना है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन पूछना था बोलो बताओ। सर, उसमें जो रिक्वायर्ड कॉलेज दिया हुआ है उसमें अदर्स नहीं दिया हुआ, मेरा झारखंड से किया हुआ है। ठीक है, तुम लिख देना तो बीबी कॉलेज में ही तुम्हारा ये कर देते, ठीक है। तुम अकेले हो क्या झारखंड कॉलेज से? हेलो, अगर कोई दूसरा हो तो बीबी कॉलेज का जो नाम दिया बीबी कॉलेज में अपना बीबी कॉलेज को क्लिक कर देना, सिलेक्ट कर देना, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। और किसी का कुछ क्वेश्चन है, कुछ जानकारी चाहिए बोलो, बता। স্যার ক্লাসগুলো কোথায় হবে? আমার স্যারের সঙ্গে কথা বলে বলে দেবো, ঠিক আছে। তোমার তুমি কোন ইয়ারে, ফাইনাল ইয়ার না সেকেন্ড ইয়ার? আমি সেকেন্ড ইয়ার ফোর্থ সেম। আচ্ছা, তার সঙ্গে কথা বলে ক্লাসের সম্বন্ধে আমি বলছি, আমি অর্ণব স্যার বলছি, ক্লাসের সম্বন্ধে বলছি। আমাদের কেরিয়ার কাউন্সিলিংয়ের ওই সেলটা কিছুদিনের মধ্যেই খুলে যাবে। হ্যাঁ, তো অফলাইন ক্লাস যদি সাফিসিয়েন্ট ওই 20-25 জন অ্যাটলিস্ট যদি হয়, হ্যাঁ আমাদের ওইখানেই ক্লাসগুলো ওরা একটা নেবে, প্লাস একদিন বোধহয় অনলাইনে ওদের নিতে হয় নেবে। আর অফলাইন ক্লাসেস যতদিন না খুলছে এই অফলাইন ক্লাসগুলো দুর্গাপুরের ওইখানে যেতে হবে, ওদের অফিসটাতে, সিটি সেন্টারের কাছে ওদের অফিসে যেতে হবে। আর দুর্গাপুর সেন্টারের অ্যাড্রেসটাও তোমরা নেটে দেখে নিতে পারো, দুর্গাপুর অনুদীপ দিলেই তোমার কাছে সমস্ত ডিটেলস চলে আসবে। ওটা ব্যাপার না, ব্যাপারটা হচ্ছে তোমার ইচ্ছেটা। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, ওটাই বললাম, ওটা স্যার আগে ওরা দেখে নি, ওরা আগে নিজেরা বাড়িতে আলোচনা করে দেখে না, ওদের আগে কিন্তু ক্লাস 90% অ্যাটেন্ডেন্স থাকতে হবে, নাহলে আমাদের কিন্তু এখন একদম সেই স্যার থেকে ডাইরেক্ট অটোমেটিক ড্রপ আউট করে দিচ্ছে। ধরো আমাদের সমস্ত ডিটেলস স্টুডেন্টদের পাঠাতে হয়, আমি কনজিকিউটিভ 3 ডেজ আমি আসলাম না। আর বোধহয় আপনাদের বোধহয় এটাও করতে হয় না, একটা অফলাইন নাম্বার অফ অফলাইন ক্লাসেসও দেখাতে হয়। একদম স্যার, অফলাইন ক্লাস দেখাতেই হবে, আর ওদের রেগুলার মোটামুটি 90% অ্যাটেন্ডেন্স, 10% প্লাস মাইনাস আমাদের ওই মাসখানেক মতন লাগবে, আমার মনে হচ্ছে মাসখানেকের মধ্যেই কেরিয়ার কাউন্সিল সেলের অ্যাটলিস্ট 25 জন বসার মতন অবস্থা রয়েছে। মানে যে অন্য ক্লাসের সঙ্গে যে কোলিশন হওয়ার যে প্রবলেমটা হয়ে যায় না, ঘরটা পাওয়া পাওয়া, সেটা আশা করি হবে না তখন। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, তাহলে ওটা তো আমাদের পরে করে নেওয়া যাবে, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন ওরা একটু আলোচনা করে দেখে নিক, আপনাকে ওরা রেজিস্টার করে নিক, আরও ওদের স্টুডেন্ট তোমাদের ক্লাসমেটসদেরও বলো, কেন এই জিনিসটা কিন্তু মানে অ্যাটলিস্ট যারা ফাইনাল ইয়ার 6 সেমিস্টার আর পাস আউট আছে তাদের তো এক পয়সাও তো লাগছে না, পয়সা লাগছে, মানে পয়সাটা হচ্ছে লাগছে কোম্পানিকে, মানে অনুদীপ পয়সা দিচ্ছে তোমাদেরকে ট্রেন করে দেওয়ার জন্য, যাতে কোম্পানি প্রথম দিন থেকে ট্রেন্ড লোক পায়। হ্যাঁ, তো কোম্পানিকে পয়সা খরচ করে মাইনে দিয়ে তোমাকে মাইনে দিয়ে কাজ শেখানোর দরকার পড়ে না যাতে। এটা ওদের, আর এটা একটা কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি বলে, মানে ওদেরকে একটা পার্সেন্টেজ গভর্নমেন্টকে ট্যাক্স হিসেবে দিতে হয় যে সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট কী করছে। অনেকে হসপিটাল বানায়, অনেকে ইয়ে করে, এটাও হচ্ছে এমপ্লয়মেন্ট প্রোভাইড করার জন্যে। সুতরাং এরা এমপ্লয়মেন্ট প্রোভাইড করছে তোমাকে স্কিলস ট্রেন করে দিতে, আর তারপরে তারাই তুমি যদি ঠিকঠাক ওদের ইন্টারভিউ বের করে দাও তারাই তোমাকে নিয়ে নেবে। তুমি প্রথম দিন থেকে তুমি জানো অনুদীপের থেকে কাজ টাজ করে শিখে তুমি ওখানে কাজ করতে পারবে।
ব্যাপারটা তাই, মানে মোট কথা কোম্পানি তার মাছের তেলেই মাছ ভাজছে, যে ট্যাক্সটা দিতে হচ্ছে তারা নতুন ট্রেনিদের করে দিচ্ছে, তোমারও পয়সা লাগছে না, অনুদীপদেরও স্যালারি এসে যাচ্ছে, হ্যাঁ, আর কোম্পানিও তাদের ট্যাক্স দিচ্ছে, মানে ইটস আ থ্রি ওয়ে উইন সিচুয়েশন। তো এই জিনিসটাতে খুবই ভালো, মানে আর অনুদীপদের পারফরমেন্স দেখাতে হয়, তোমাদের যদি ঠিক করে না শেখায়, হ্যাঁ, তখন কিন্তু অনুদীপের ওপরে কিন্তু ওরা বলবে যে আমরা পয়সা দেবো না, তোমরা তো ভালো করে ট্রেন করোনি। তাই জন্য 90% অ্যাটেন্ডেন্সটা তোমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট হবে, স্পেশালি যারা ফাইনাল, তোমাদের 5টা পরীক্ষাটা দিয়ে দাও, তারপর থেকে রেগুলার বসে থাকছো তো তোমরা রেগুলার এগুলো করবে, হ্যাঁ, তোমাদের 6 সেমেস্টার স্টুডেন্টদের বলে দাও। আর যাদের একটু ইচ্ছে 1000 রুপিস এআই শেখার জন্য, এটা কোনো পয়সাই নয়, হ্যাঁ, সে অলমোস্ট এটা কিছুই না। সব জায়গায় আমি তো দেখি এআই শেখানোর জন্য সে কী সব রেট, 2900, মানে উডেমির কথা বলছি, 2900, 3000 এইসব দিচ্ছে, যদি না কোনো অফার ডিসকাউন্ট এসব থাকে, কিন্তু সেগুলো আবার আলাদা। আর এমনি গেলে সব 80,000, 1 লাখ এরকম হয়। সুতরাং আমার তো মতে এই অপরচুনিটিসগুলো নেওয়া উচিত। তুমি তো তারপরে হায়ার স্টাডিজ করো না, সেটাতেও তোমার এআই কাজ দেবে, এটাতে তো খরচ তো কিছু হচ্ছে না, আর খুব বেশি দিন হচ্ছে না, 3 মাসের ম্যাক্সিমাম কোর্স হবে 90 ঘন্টার, হ্যাঁ, তো সে মানে এমন কিছু তোমার জীবনের টাইম নিয়ে নেবে না, কিন্তু যে যতটুকু টাইম দেবে ওটা সিরিয়াসলি দেবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। ক্লাসেস কি ডেইলি বেসিসে হবে আর উইকলি বেসিসে হবে? আমার ধারণা 2 টাইমস, মানে 2 টাইমস আ উইক বোধহয়, না 4 টাইমস, হ্যাঁ 2 to 3 days a week। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে স্যার। মানে ফালতু বসে ওই গভর্নমেন্ট কোচিং করছি আমি, বসে বসে এসে ওই রাইসে ঢুকে গভর্নমেন্ট জবের জন্যে আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি, এই করে যাচ্ছি, তারপরে সে বছরের পর বছর না খরচ করে তুমি নিজেকে ট্রেন করে ততদিন তুমি চাকরি করো না, তারপরে লেগে গেলে তো খুবই ভালো। আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে এআই এর থ্রু দিয়ে, আফটার গেটিং দ্য ট্রেনিং ইন এআই, গভর্নমেন্ট সার্ভিসের ক্ষেত্রেও যেসব তোমরা প্রবলেমস গুলো আছে, সেই প্রবলেম গুলো কত তাড়াতাড়ি বা কতটা কুইকলি সলভ করতে পারো, এই ব্যাপারটা তুমি ওই এআই যদি একবার শিখে নিয়েছো, ইউ উইল গেট ইউ বাই ইয়োরসেলফ, বাই ইন ইওর মাইন্ড, ইউ উইল ডু দিস বাই ইয়োরসেলফ অনলি। গভর্নমেন্ট সার্ভিসের পরীক্ষা ট্যাগ করতে তখন কোনো অসুবিধা হবে না, ইফ ইউ ইউটিলাইজ দ্যাট পার্টিকুলার এআই ইন সাচ আ ওয়ে। আমি এআই শুধু নোট বানানোর জন্যে বা এসবের জন্য ইউজ করি না, আমি তোমাদের পুরো কলেজ ডেটা উইদিন 15 মিনিটের মধ্যে, তোমাদের হোল কলেজ 7,299টা স্টুডেন্ট আছে আমাদের কলেজের, তাদের ডেটা উইদিন 15 মিনিটস আমি একটা পোর্টালে আপলোড করে দিয়েছি। তোমাদের কম্পালসারি ইন্টার্নশিপ রয়েছে, ওই এআই সব সর্ট করে দিয়েছে, ফাটাফাট এক্সেল ফাইল থেকে নিয়ে তাকে অর্গানাইজ করে এই গ্রুপ এই সেমিস্টার এই সব করে এআই ওদের সিস্টেমটাতে আপলোড করে দিয়েছে, 15 মিনিট লেগেছে। তোমার গভর্নমেন্ট জব তুমি এমন এফিশিয়েন্টলি করবে যদি করো, সেটা মানে অন্য লেভেলে চলে যাবে। হ্যাঁ, এআই এখন এআই, এইটুকু আমি যা শিখলাম যে এআই মানে তোমার আস্তে আস্তে সারা, তুমি এখন খবর যারা সব আইএএস WBCS পড়ছো, তোমরা দেখবে যে প্রচুর লে অফ হচ্ছে। মাইক্রোসফট আজকে 5,000 জনকে লে অফ করলো, কালকে গুগল 1000 জনকে লে অফ করলো, পরশু অ্যামাজন এতজনকে করলো, এই কোম্পানি এতজনকে লে অফ। এই লে অফের মেন কারণ এটা একটা এআই অ্যালগোরিদম বাড়ছে, তারা দেখছে এই লোকটা কি এআই ইউজ করতে পারছে না পারছে না। শুধু এআই শেখা, এআই তো তোমার কাজ করে দেবে, কিন্তু এআইকে তোমাকে বলতে হবে যে তুমি কিভাবে জিনিসটা করতে হবে, এটাকে বলে হয় প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং। তোমরা ঠিক করে, লোকেরা প্রম্পট দেয় না, একটা পেপার লিখছে, তুমি একটা নাম দিয়ে দিলে রাইট অ্যান আর্টিকেল, এত ওয়ার্ডস, ব্যাস, কিন্তু তোমার তারপর পুরোটাই এআই জেনারেটেড জিনিস আসবে, তোমাকে এমন বলতে হবে যে এই ওয়ার্ড ইউজ করতে হবে না, ওই ওয়ার্ড ইউজ করতে হবে না, সেই অনেক কিছু করবে যাতে তোমার রেজাল্টটা যেটা বেরোবে এআই ফ্রি আসবে, কোনো এআই ডিটেক্টর ধরতে পারবে না। তো এই স্যার এটা ফাইন্যান্সের ক্ষেত্রে কি আমাদের কোনো বেনিফিট হবে? কারণ ফাইন্যান্স, ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট, হ্যাঁ, তুমি ফাইন্যান্সের যে সব জায়গায়
ফাইন্যান্সের ক্ষেত্রে তো বিশাল ব্যাপার আছে। ফাইন্যান্সে তোমরা যে বিশাল ওই যে এক্সেল শিটেতে ওই ফাইন্যান্সিংগুলো করছো তো, হ্যাঁ, তোমাকে তুমি একটা ওই হাতে আঁকা র ডেটাগুলো বসিয়ে দেবে, ও তোমাকে পুরো অডিট রিপোর্ট ফিটোর একেবারে মানে ইয়ে করে অ্যানালাইজ করে তোমাকে উইদিন 1 মিনিটও লাগে না, হ্যাঁ, তক্ষুনি তোমার হিউজ হিউজ ডেটা যেটা তুমি আগে এক্সেলে বসে বসে তুমি করতে, হ্যাঁ, এখানে অঙ্ক এখানে ক্যালকুলেশন, ও সব কিছু করে একেবারে নট অনলি দ্যাট তুমি তোমাকে ড্রাফটটা দিয়ে দেবে, তুমি জাস্ট ড্রাফটটা একবার ঝালিয়ে নেবে যে মোটামুটি ঠিক আসছে, ব্যাস হয়ে গেল। আজকাল তো এক্সেলের মধ্যে কোপাইলট বসিয়ে দেয়, কোপাইলটকেই বলবে তুমি এইভাবে করো, এইভাবে ডু ইট ইন দিস রিপোর্ট ফরম্যাট, ডু ইট ইন দিস রিপোর্ট ফরম্যাট, ডু ইট ইন দিস ফরম্যাট। আমি আসলে কমার্সটা জানি না, কিন্তু আমি তো দেখি যারা করে। এখন ফর্মুলাটাও সব ফর্মুলা তোমাকে বসাতেও হবে না, ও নিজে ফর্মুলা বসিয়ে দেয়, তুমি বলবে যে আমি চাই সবাইকার এই যেন আমি পেয়ে যাই, ও সেই নিজেই ফর্মুলা, হ্যাঁ, তোমাকে বলতে হবে শুধু। এখন তো তুমি ওই ইকুয়াল টু করে এই ফর্মুলাটা ভি লুক আপ করছো, এই করছো ওই করছো, এইসব তো ওখানে বসে মাথা খাটিয়ে করছো, ওখানে কিছু না। আমি চাই যে সবাইকে এর মধ্যে থেকে কারা কারা এই এত টাকা পাবে, কারা কারা এত টাকা এখানে খরচ হয়েছে, এত টাকা এখানে বেরিয়েছে, এত টাকা ঢুকেছে, তুমি শুধু এই কথাটা ওদেরকে বলতে হবে। ও তারপরে পুরো তো জিনিসটা এমনভাবে নট অনলি দ্যাট এমন রিপোর্ট করে তোমাকে দিয়ে দেবে, হ্যাঁ, যে তোমার বসকে তুমি দেখালে দিলে এত তাড়াতাড়ি তুমি দিয়ে দিলে, হ্যাঁ, তাহলে ওই লোকটাকে এত টাকা দিয়ে আমি রাখবো কেন, তোমাকেই রাখলেই তো হয়ে যায়। এই ব্যাপারটা এইটা হয়ে গেছে, বুঝতে পারলে? তো এআই কিছুদিন বাদে তোমার চাকরি যাবে তুমি যদি এআই না শেখো, এটা আমি বলে দিচ্ছি। যাই তুমি আর্টস বলো, কমার্স বলো, সায়েন্স বলো, তুমি যদি এআই যদি না শেখো, হ্যাঁ, তোমার কিন্তু চাকরি যাবে উইদাউট এআই। তো এখন আমার কোডার দরকার নেই, এখন আমার একটা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট আমার এই জিনিসগুলো, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টসে শিখতে হবে, কিন্তু ওই যে তোমার এত টাকা দিয়ে এত টাইম নিয়ে তোমার এই অ্যাকাউন্টসগুলো করে দেবে, হ্যাঁ, আমার দরকার নেই। বরং সেই চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট যে 5 মিনিটের মধ্যে তোমাকে দিয়ে দেবে সেই লোক দরকার। তুমি দেন অ্যান্ড দেয়ার তুমি জেনে যাবে তোমার কি ব্যাপার দাঁড়াচ্ছে। আর এটা তুমি করতে পারবে না আনটিল আনলেস ইউ ইউজ এআই। ওটাতেও তোমার কাজ আছে, এই প্রম্পটসগুলো কীভাবে দিতে হয় এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। তুমি ফাইন্যান্স করো না, তুমি যে কোনো ফিল্ড করো, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, এআই এখন পেড আছে, ফ্রিড ভার্সন আছে, অনেক কিছুই রয়েছে। হ্যাঁ, অনেক এআইয়ের এখানে লিমিটেশন, যেরকম চ্যাট জিপিটির একটা বিশাল লিমিটেশন, ও মানে তুমি নোট বানাচ্ছ, হ্যালুসিনেট করতে শুরু করে, একটা ভুলভাল জিনিস দিয়ে দেবে, হাইপোথেটিক্যাল জিনিস দিয়ে দেবে, অ্যাকচুয়াল ডেটা দিল না, যেটা তুমি গুগল যে মানে সেটা তোমাকে চ্যাট জিপিটিকে বলতে হবে ডোন্ট ইউজ হাইপোথেটিক্যাল ডেটা, ইউজ রিয়েল ডেটা। হ্যাঁ, এইসব জিনিস বলতে হবে। প্রত্যেকটায় ডিফারেন্ট এআই মডেলস, ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলস আছে, তাকে বিভিন্ন প্রম্পটিংস আছে, তুমি তাকে কি বলবে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এইটা তোমাকে শিখতে হবে, তোমারই কাজ করছো তুমি। হ্যাঁ, ওখানে বুদ্ধি লাগে, জাস্ট এ তোমার নোট দিয়ে দিল আর করে দিল, সেটা গুগলের থেকে অনেক ইজি হয়ে গেল, কিন্তু তোমার পুরোটা এআই জেনারেটর, একটা এআই সফটওয়্যারে ফেলবে, পুরো প্লেজিয়ারিজম বেরিয়ে আসবে, তোমার রিজেক্ট হয়ে যাবে সব কিছু। স্যার এখন তো পিপিটি বানাতে 2 মিনিটের মধ্যে হয়ে যায়। পিপিটি গামা এআই, তুমি গামা এআই ইউজ করো না, তোমার পিপিটি 2 মিনিটে তৈরি করে দেবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, গামা এমআই 10টা স্লাইডের করবে, পেড ভার্সনগুলোতে 20টা দেবে, আর প্রো ভার্সন ওদের আছে, ওটাতে 60খানা পর্যন্ত স্লাইড তৈরি করে দিতে পারো। কিন্তু গামা এআই করে দেখলে সব এআই জেনারেটেড ইমেজ আছে, তুমি যেটা চাইছো একটা ওরকমই ইমেজ দিল, কিন্তু ওটা কিন্তু ঠিক নয়। তোমাকে ওই গামা এআইয়ের মধ্যে অনেক প্রম্পটস আছে, কোথায় কারেকশন করতে হবে, তোমার নিজের ছবি ঢোকাতে হবে, ওর পেছনে কাজ আছে প্রচুর। হ্যাঁ, তো সুতরাং শুধু এআইতে চ্যাট জিপিটিতে টাইপ করে দিলাম আমি এটা চাই না, অনেক কিছু তোমাকে কি টাইপ করতে হবে ওটা একটা বিশাল ব্যাপার। তাহলে আশা করি তোমাদের চাকরি যাবে না, লে অফে পড়বে না আপাতত, যা মার্কেট চলছে। এরপরে এআইয়ের ওপরে কে আসবে আমি জানি না, কিন্তু আপাতত আরও তো ডেভেলপ করবে, দেখবে যে সেগুলো তুমি কি মাথায় ভাবছো সেটাই এসে যাবে। হ্যাঁ, তো এনিওয়ে ঠিক আছে, আমি এখানে স্টপ করি। প্রিয়বাবু কিছু বলবেন?
तो अब हम लोगों को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा कि ट्रेनिंग कब से हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? वो मैं नोटिस दे दूंगा सबको, कॉलेज ग्रुप में तुम्हारा टीचर लोग तुम लोग को दे दूंगा, जैसे इस बार मैं दिया था, तुम लोग देख के ज्वाइन कर गए हो, उस टाइम भी मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और कॉलेज का टेलीग्राम ग्रुप जो है कैरियर काउंसलिंग का, उसमें भी तुम ज्वाइन कर सकते हो, वो भी मैं एक कुछ दिन में भेज दूंगा सबको फिर से। हाँ, उसमें मैं इन्फॉर्मेशन रेगुलर पोस्ट कर, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज चला जा रहे हैं। एनीवे, डोंट वरी, डू इट, ठीक है? ओके देन, ओके सर। ওকে দেন প্রিয়বাবু, রাখছি তাহলে। স্যার ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে আপনার সঙ্গে কথা বলে আমরা ওটা ঠিক করে নেবো। ঠিক আছে, ঠিক আছে।